नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। आज वीडियो रे आमे जानिबा प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ कालिया ठाकुर मो कालिया सुनार कृपा दृष्टि क्यों राशि व्यक्ति मानक उपरे सदा सर्वदा रही थाए। दर्शक बंधु 12 गोटी राशि मानक उपरे कालिया ठाकुरंकर सबुबले कृपा दृष्टि रही थाए, किंतु सही 12 गोटी राशि मानक मध्यरु किछि राशि माने बहुत खास अटंती, जो मानक उपरे सदा सर्वदा जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथंकर विशेष कृपा रही थाए बा सबुबले प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ एही राशि व्यक्ति मानक समस्त संकटरू विपद आपदरू रक्षा करि थांती। तेबे दर्शक बंधु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ कालिया ठाकुरंकर प्रिय राशि मानक विषय जानिबा को हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेबे निश्चिंत भाव भिडियोटी को गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली निश्चिंत लिखंतु। प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर बहुत सारा कृपा आपन को मध्य मिलिबो। तेबे दर्शक बंधु गोटे कथा सब बेले मन रखंतु, प्रभु जगन्नाथंकर प्रिय राशि मानक उपरे सदा सर्वदा धनर वर्षा होता है, कारण प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ जो राशि मान को भल पाती माता लक्ष्मींकर से राशि मान उपरे कृपार वर्षा हब ही हम से किसी सन्देह ही नहीं। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो जानिबा प्रभु जगन्नाथंकर प्रिय राशि माने किए किए कौन से भाग्य रे जगन्नाथंकर कृपा रही थाए, कौन से भाग्य रे परिवर्तन होगाकू जाउची, केमिति सेमानक जीवन कटिबाकू जाउची। तेज दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशिटी होची मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति मानक उपरे सदा सर्वदा प्रभु जगन्नाथंकर अशेष कृपा दृष्टि रही थाए, जहा फल मकर राशि व्यक्ति मानक जीवनर समस्त दुख कष्ट समस्यार समाधान प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ एवं माता लक्ष्मी करने को चेष्टा करि थांती। तेज दर्शक बंधु जदि आपणकर मकर राशि होता है निश्चिंत भाव आपण अनुभव करथिबे आपण जीवन में बहुत दुख कष्ट समस्या आसीची, किंतु सबु बेले आपण समस्त समस्यार समाधान करी बाहर को बाहरी परिचंती बा निज जीवन रे सठिक भाव में बंची परिचंती, ठीक ना नहीं थोड़े चिंता करी देखंतु। आपण जीवन में बहुत सारा समस्या पारिवारिक समस्या हो किंबा देहपा खराब हो किंबा कौन सी भी परिस्थिति रे आर्थिक समस्या हो, कौन सी परिस्थिति रे आपण जेतले भांगी पड़िथिबे ठीक सही समय आपण को कौन सी ना कौन सी उपाय किछि ना किछि उपाय प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ मायार जाल बिछाई कौन सी प्रकार आपण को साह होइथांती, समस्त विपद आपदरू आपण को रक्षा करिथांती। टिके भाविकी देखंतु निश्चिंत भावे आपण को अजाणतरे हो किंबा जनातरे हो प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर कृपा निश्चिंत भावे आपण को ऊपर रहिथिबो। आपणकर समस्त समस्यार समाधान करिथिबे सेई कालिया ठाकुर। तेबे दर्शक बंधु मकर राशि व्यक्ति मानक उपरे जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर विशेष कृपा रहुथिबारु माता लक्ष्मींकर कृपार वर्षा हेबाकू जाउची। मकर राशि व्यक्ति माने तांको जीवन में जहाँ सब दुख कष्ट समस्या था सब किसी दूर होगाकू जाउची। आगामी समय रे जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर बहुत सारा कृपार वर्षा हेबाकू जाउची मकर राशि व्यक्ति मानक उपरे। आपण माने हुए तो जानिथिबे कि नहीं, मकर राशि होची प्रभु बलदेव जीवंकर राशि, तेणु यह बहुत प्रिय होता है प्रभु जगन्नाथंकर, जहाँ फल यही राशि व्यक्ति मानकर जेते सब समस्या अच्छु से सब समस्यार समाधान सहजरे हो जाए। हुए तो किसी दिन समय लगी थाई पारे, किंतु थरे भाविकी देखंतु जदि आपणकर मकर राशि होता है निश्चिंत भाव आपण जने बहुत भाग्यशाली मनीष, बहुत भलरे सुखरे आपण जीवन कटुथबो। ता माने नुह जे आपण को केवल धन रत्न मेंचा मेंचा टंका पैसा रहिले सुखरे कटिबो सेमिति नुहे, निज निज स्थिति को लेकिन निश्चिंत भाव आपण खुशी रे थिबे, कौन सी भी समस्यार समाधान निजे निजे करि पारुथिबे एवं कौन सी उपाय रे कहीं ना कहीं आपण को आसी विपद समय उद्धार करुथिबे। थरे निश्चिंत भाव चिंता करंतु एवं भिडियोटी को लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे निश्चिंत भाव जय जगन्नाथ बोली लिखंतु। प्रभु जगन्नाथंकर यही भली विशेष कृपा आपण को ऊपर रही था, आपण को जीवन एमती आगो को खुशी रे चली थाउ। तेबे दर्शक बंधु मकर राशि व्यक्ति मानकर समस्त दुख कष्ट दूर होगा सहित आगामी समय से बहुत किसी करने को जाउछंती। जदि मकर राशि व्यक्ति माने मनरे कौन सी गोटे इच्छा थरे कर देइछंती ना, धरंतु आपण थरे भाभी निर्जंती एई जिनसटा मु करी माने निश्चिंत भावे आपणकर से जिनस पूरण होई कि ही आपण
ଦମ୍ ନିଅନ୍ତି ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଭାବିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପା ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦେହପା ଠିକ୍ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାହା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସଫଳ ହିଁ ସଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କୃପାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ କରି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ କେବେ ନା କେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବିଲକୁଲ ମାଗଣା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ନେଇପାରନ୍ତି ସହଜରେ। ସେମାନଙ୍କର ସେତିକି ଦୂରବିଚାର ଶକ୍ତି ରହିଥିବାରୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଛ ନୁହେଁ 100% ସତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମାଧାନ ଆପଣ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାର କୃପାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ଲୋନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ କୃପାର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର
विशेष कृपा एमती आपण रही था आपण को समस्त संकट उद्धार करूँ जगतर नाथ प्रभु जगन्नाथ। तेज दर्शक बंधु चतुर्थ भाग्यशाली राशि हूँ तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति मान प्रभु जगन्नाथंकर विशेष कृपा रही थाए। जेहेतु प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ तुला राशि व्यक्ति मान कृपा करुँच से समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होता है। कारण माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा सदा सर्वदा रही थाए तुला राशि व्यक्ति मान भल भाव मन रखु। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण जीवन में अनेक समस्या आसो किंतु थरे भावी चिंती से समस्याटी को समाधान करने को चेष्टा कले निश्चिंत भाव आपण समाधान करें। ईश्वर का आशीर्वाद आपण रोचे। प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ जितेबाला आपण कृपा करुँच कौन बा आपणकर असुविधा होगाक जाऊँगी। तुला राशि व्यक्ति मैंने बहुत आग को जाऊँच से जीवन में बहुत भल समय आसवाक जाऊँगी एवं सेमानकर समस्त समस्या तो रहिबो मनुष्य मात्र समस्या ही रहिबो। समस्यार समाधान भी अच्छी आपणकर जेते सब समस्या होइथिबो जीवन में थरे भाविक देखंतु सब समस्यार समाधान अति सहजरे कौनसी ना कौनसी उपाय हो जाइथिबो। यार समस्त शेयर जाउछि प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंक पाखकु। कारण से होउछंती करुणार ठाकुर भावर ठाकुर भक्तिर ठाकुर प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ। तांकर विशेष कृपारू तुला राशि व्यक्ति माने जीवन में बहुत भलरे रहिबाक जाउछंती। सेमानक परिवार रे सुख शांति बढ़िया सहित तुला राशि व्यक्ति माने जे कोनोसी बिजनेस करंतु सेथरे बहुत भल लाभ पाइबाक जाउछंती। बास आपणकर भक्ति भाव एवं धैर्य रहिबा निश्चिंत आवश्यक जहाँ फल आपण जीवन में बहुत आग को जाई परिबे। तेज दर्शक बंधु पंचम भाग्यशाली राशि हूँ धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति मानक उपरे प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर बहुत सारा कृपा रहिबाक जाउछि। जहाँ फल से अचानक कौन से एक स्थान धन प्राप्तर जोग रही। धनुराशि व्यक्ति माने बहुत सुख समय देखा जाउछंती। पूर्वर बहुत समस्या आपण थिले किंतु सबकिछि समस्यार समाधान आपे आपे हो जाए। थरे धनुराशि व्यक्ति माने चिंता करी देखंतु आपण को जीवन में बहुत समस्या आसे आपण चिंता करती ये समस्यार केबे भी समाधान हेबनी बहुत बड़ समस्या हो गला कौन करेंगे कौन नहीं बहुत चिंतार रुहति दुखरे रुहति किंतु ठीक किछि दिन पर से समस्यार समाधान आपे आपे हो जाए। तारे भाविकी देखंतु सत कि नहीं। कारण प्रभु जगन्नाथंकर विशेष कृपा आपण ऊपर होथिबारु आपण जीवन समस्त समस्यार समाधान करिथांते प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथ कालिया ठाकुर। तेज दर्शक बंधु धनुराशि व्यक्ति मानक जीवन में समस्त आर्थिक समस्यार समाधान होगाक जाउछि एवं सेमानकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबाक जाउछि। धनुराशि व्यक्ति माने जो माने दीर्घ दिन हम अविवाहित थे सेमानकर विवाहर जोग मध्य रही। सेमाने वर्तमान समय खूब शीघ्र सेमानकर विवाह होगाक जाउछि एवं सेमानकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबाक जाउछि। प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर बहुत सारा कृपा धनुराशि व्यक्ति मानक ऊपर रहउथिबारु सेमानक जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या सब किछि समाधान होगाक जाउछि एवं आगामी समय बहुत भल रहिबाक जाउछि। आपनक जीवन साथींकर संपूर्ण साथ आपनको मिलबाक जाउछि जहाँ फल आपनकर कौनसी भी कथार भय करिवार नाही। निश्चिंत रे रुहंतु बिंदास रे रुहंतु प्रभु जगन्नाथंकर कृपा रहउथिबारु आपनकर जीवन साथीर संपूर्ण समर्थन आपनको मिलिबो। सेतिपई आपनक जीवन में कौनसी भी असुविधा हेब नाही। तेज दर्शक बंधु जदि आपनकर धनुराशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली निश्चिंत लिखंतु। प्रभु जगन्नाथंकर बहुत सारा कृपा आपको मिलिबो। तेज दर्शक बंधु आज भिडियो आम जानिले प्रभु जगतर नाथ श्री जगन्नाथंकर प्रिय केतोटी राशि मान विषय। जदि यही राशि मान मध्य कौन भी राशि आपंकर होता है निश्चिंत भाव कमेंट कर जणाइबे। आज भिडियो को ये रखुचु। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय माँ लक्ष्मी।